ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, ये जो लताटी को आपण देखुंट भिडियो चित्र मध्यम जदिव आपण साधारण आपण निजर बाड़ी बगीचा हो, रास्ता घाट हो कि नाल कूल नई कूल मानक हो निश्चित भाव में देखिपे। मात्र यह भितर जो असाधारण तंत्रोक्त शक्ति लुचिकी रही हुए तो आपण जान आपंकर यही लताटी तंत्र समूहन वशीकरण ठारू आरंभ करी शत्रु दमन, धन लाभ एवं सकल इच्छा पूर्ति दिगरे एभली सुंदर भाव में कार्य करिथाए जहाँकू कि मुझे भिडियो माध्यम आज उपस्थापन करुच्ची। एसह यार आयुर्वेदिक गुण अत्यंत चमत्कार। जदि कौन व्यक्ति को हृदय रोग थाए, से भली उत्कट काश रोग थाए, औषध खाइला परे कमु न थाए, यही लाजकुली लतार चेर को जदि संपृक्त व्यक्ति गलारे केवल धारण करिथाए ता समस्त दमा काश रोग भल होइकरी हृदय रोग प्रशमित होता है। यार जो अनेक तंतुक्त गुण अच्छी किभली सहजरे जेकोसी व्यक्ति को बिना मंत्र वशीभूत कर जो एक स्वतंत्र विधि ताकू मुझे भिडियो भितर आपन सब प्रांजल भाव में शेयर करुच्ची। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिक ए बाबद ज्ञान को आहरण कर यथेष्ट लाभवान हो पारे भिडियोर श्रम निश्चित भाव में सार्थक हम। यही अमूल्य तथ्य को आपण शेयर करने पूर्व ये समस्त नुआ भाई और भौणी मान अनुरोध जो प्रथम बार कर चैनल पाद देते से चैनल कर लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। तेरे फ्रेंड्स, आपन लताटी को तो आपण चिन्ह सारे तथापि सौजन्यता दृष्टि मुझे कहीदी हूँ आप लाजकुली लता या छुईमुई लता एवं इंग्लिश रे टच मी नट ये नामकरण कर तेज ओडिशार प्रायतः सबुआड़े यह लाजकुली लता नाम जानती। लाजकुली लता यार नामकरण पछरे जो उद्देश्य या जे यार गछ को आपण मैंने हाथ मारे तार पत्र गुड़िक संकुचित हो जाए। लाजरे जो भाव में गोटे झील झाउली पड़ता है से भाव में यार स्पर्शन मात्रके यार समस्त पत्र गुड़िक मुदित होता है एवं यार डाल गुड़िक नई पड़ता है। तेज लाजकुली लतार तो बहुत गुड़िया चमत्कार आयुर्वेदिक प्रयोग रही जहाँकि आज भिडियोर परिसरभुक्त नुहे। यार तंत्रोक्त गुण महिमा मुझे भिडियो भितर आपण किसी शेयर करुच्ची। ध्यानस्थ होकर शुणु। जदि कौन नारी बा पुरुष को आपंकर हाथ मुठा रखापी था तेरे जेकोसी शनिवार हो कि रविवार हो यही लाजकुली लता को आप निमंत्रण पूर्वक आनिकी जदि गृहर ईशान्य कोणे गोटे कुंडे बंचेकी रखुंट एवं ताकू नियमित पानी दौरान धूप दीप प्रदर्शन कर जो व्यक्तिर नाम आनी से पुरुष होता नारी जेपर्यंत ये गछटी बंचिकी थी से पर्यंत से व्यक्ति आपंकर करायत यह ध्रुव सत्य। यह अनेक बार परीक्षा कर सारापर मुझे आप शेयर करुच्ची। जेकोसी शनिवार हो कि रविवार हो ये लाजकुली लता को आप निमंत्रण करके आनिबे। बिना निमंत्रण आनिकी क्रियाटी कले आप लाभवान हेबे नहीं। निमंत्रण कलापर ही यही वृक्षर समस्त तंत्रोक्त कला जागरण होता है। निमंत्रण किभली करा जाए आपण जदि जानि नांती तेबे एई भिडियोर ना उपरे क्लिक करंतु। आपण चाहे डिस्क्रिप्शन टी खुलिबो एवं सेठारु निमंत्रणर भिडियो लिंक आपण पाइबे। सेई लिंक उपरे क्लिक करी आ संपृक्त भिडियो रे पहुंचीकरी आपण निमंत्रण टी को शिखि नेबे जद्वारा कि यही लाजकुली लता को आपण सहजरे निमंत्रण करके आनिकरी गृहर ईशान्य कोण जहाँकि उत्तर एवं पूर्व संलग्न कोण से स्थान रे गोटे कुंडरे याकु लगेकरी नियमित जल एवं धूप दीप प्रदर्शन कले जो व्यक्तिर नाम आनी सी आजीवन आपंकर गुलाम होकर रहिबे। एतद व्यतीत यही लाजकुली लता को जदि विधिवत भाव में आप शनिवार कि रविवार संग्रह कर विधिवत कहले से भाव में निमंत्रण पूर्वक संग्रह कर तार चेर को आप हाथ में धारण कर तो आपन को विभिन्न आड़ू जश लाभ होता है। कौन सर्प भय रहे ना एवं यार चेर को धरिकी कौन से बणुआ जगह गले साप आदौ क्षति करें। सर्प भय काटिया एक अमोघ अस्त्र अटे। तेबे यह जदि पुरुष माने दक्षिण हस्त धारण कर नारी होते बाम हस्त धारण कर सबुआड़ू जश लाभ मिलवा सह समस्ते देखिया मात्रे तांको वशीभूत होता कि नर कि नारी समग्र जीवजगत देखला क्षणी मुहाच्छन्न हो पड़ती एवं आपण मिशिया लालायित होती। एक अमोघ मोहन क्रिया एहारी माध्यम जेकोसी व्यक्ति को सहजरे निजर कंट्रोल भितर को अणाई पारे एवं यह जदि कौन व्यवसायी भाई माने व्यवसाय स्थली रे पिंधिकी बसवे प्रभुत व्यापार उन्नति होता है। एवं यही चेर को धारण कर जदि कौन इंटरव्यू क्षेत्र को आप जाऊँच तेज निश्चित भाव में आप इंटरव्यूटी सफल होता है
ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ପକ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦୁଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିକି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଗୁପ୍ତରେ ଏହାର ଚେରକୁ ନେଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ଯଦି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ କଳହ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ସମାଜରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଟି କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଲାଜକୁଳି ଲତାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧି ମତେ ଚେର ଧାରଣରେ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଭୁତ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ମନସ୍କ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ବିଧିମତେ ଏହି ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାଙ୍କର ବାହୁରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, କୁର୍ମୀ ଦୋଷ ହୁଏ, ପିହୁଳା ହୁଏ, ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି, ତେବେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ତାପରୁ ହଟି ଯାଇଥାଏ। ପିହୁଳା, କୁର୍ମୀ ରୋଗ ଏ ସମସ୍ତ ହଟିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପସ୍ମାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚିରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜିଦଖୋର ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହାରି କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ସେହି ପିଲାର ଜାତକ ଗଣନା କରିକିରି ତାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରିକିରି ଯଦି ସେହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଲାଜକୁଳି ଲତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ଅଣାଯାଇକିରି ତାର ଚେରଟିକୁ ବିଧିମତେ ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ତାର ବାହୁରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟାମି କମିଥାଏ। ସେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସେଭଳି ଯେଉଁମାନେ ନର୍ଭସ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଜ କରନ୍ତି, ସମାଜରେ ମୁହଁ ଫିଟା ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବଟି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଲାଜକୁଳି ଲତାର ଅନେକ ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଆସେ, ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଶ ରୋଗ ଥାଏ, ଜମା କାଶ କମେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ, ଯାହାଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କହୁଥିଲି, ସେମାନେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧକୁ ସେବନ କରିକିରି ଏହାର ଚେରକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍କଟ କାଶ ରୋଗରୁ ଏହା ପ୍ରଶମିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାବତ ହୃଦୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ନେଲେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଅତଏବ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।